Hello, good morning everyone. Ito tayo doon. Nag-harvest sila ng cauliflower. Ayan. Rodan muna tayo dito sa bunga ng katuray. Ayan, harvest time. Cauliflowers. Nag-harvest na sila. It's harvest time. Yeah, rapid. Medyo may violet kasi mainit na panahon. Malalaki. Ayan. Hawak. Harvest. Yung bilad para lumambot bago isako. Yung bulaklak nyo puti. Ayan. Yung bulaklak nyo. Ito mag-harvest. Walang iiwang dahon, kuha lahat. Marami sa kilong kulo. 5. Nyamot te. Ta 5. 5 kano lang may sa kilo kakabsat oh. Nyanyos. 5 pesos pero bulong-bulong kasi ni. May sa kilo ko madetiket 5 la bayad na kakabsat oh. Titirigat ti manalon nagado nga gastusin da nagado nga paggasolina pagsibog pag-spray pagganagan tapos tunog lako ka 5 laeng ano po kahirap. Konti na lang ang cauliflowers pero mura pa. Ayan. 5 pesos per kilo. Dito Santa Catalina. Ay Lord. Kasi pwede ka manalon. Po, dalabasit nga kita ang damit. Ito. Ngayon naglakamit. No, may sa kilo 5 pesos tibayad na reto naman bulong basta wala mabati ni. Okay, good morning kapsat. Cauliflower harvesting dito Santa Catalina, Ilocosur. Okay, thank you, good morning, God bless us all.